स्पर्म्स अफजाइश नस्ल इंसानी के लिए एक बुनियादी चीज़ है और स्पर्म्स के बगैर अफजाइश नस्ल इंसानी का तस्वर तक नहीं किया जा सकता। स्पर्म्स में कई किस्म की खराबियां सामने आया करती हैं, जैसा कि एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया वगैरह वगैरह। इस मर्ज की वजह से, यानी स्पर्म्स की खराबियों की वजह से जो मर्ज सामने आता है, इसको मर्दाना बांझपन कहा जाता है और फी ज़माना ये काफ़ी मुश्किल इलाज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम उज़लाती तहरीक में स्पर्म्स की खराबियों के असबाब, अलामात और असूल इलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, एक बात याद रख लें कि अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमारा टॉपिक चूँकि स्पर्म्स की खराबियों के ऊपर है और आज हम इसमें जो पहले नंबर पर खराबी आती है उज़लाती तहरीक में, उसको पढ़ रहे हैं। तो अतीबा कराम के साथ साथ आम अफराद के लिए भी ये वीडियो बेहद अहमियत की हामिल है। लेकिन एक बात याद रखें कि माहियत और पैथोलॉजी को समझें। नुस्खा कोई भी बुरा नहीं होता और कोई भी एक नुस्खा किसी मर्ज का इलाज नहीं होता जब तक कि आप असूलों को फॉलो नहीं करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले चंद अहम चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है ताकि हम अपने इस टॉपिक का हक अदा कर सकें। तो क्योंकि ये टॉपिक स्पर्म्स के ऊपर है, तो इसमें हमें मादे मनी के अज्जा, उसके बनने का तरीका और उसमें स्पर्म्स की पैदाइश का असूल हमें जब तक मालूम नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये देख लें जी कि स्पर्म्स चूँकि मादे मनी में पैदा होते हैं, तो मादे मनी क्या है? मादे मनी तीन अहम अज्जा का मजमुआ है। इसमें पहले नंबर पर मादे मनी का पानी है जो दिमाग व आसाब या फिर हमारी बलगमी ग़िज़ाओं से पैदा होता है। दूसरे नंबर पर मादे मनी में पाई जाने वाली तुरशी है जो कि हमारी सौदावी ग़िज़ाओं या फिर प्रोटीन से या फिर कल्बो उज़लात से पैदा होती है। और मादे मनी में पाई जाने वाली जो तीसरी चीज़ है उसको हम कहते हैं हरारत, जो कि हमारी गर्म ग़िज़ाओं से या फिर जिगर व गुरूद से पैदा होती है। तो गोया हमारी मादे मनी इन तीन चीज़ों का मजमुआ है जिनको रतूबत, तुरशी और हरारत या फिर अल्कली, एसिड और साल्ट कहा जाता है। मादे मनी का जो पानी है, इसमें जब तुरशी मिलती है तो स्पर्म्स पैदा होते हैं और जब ये स्पर्म्स पैदा होते हैं तो मादे मनी में पाई जाने वाली हरारत जो है वो मादे मनी और इन स्पर्म्स को पुख्ता करती है और जब ये स्पर्म्स पुख्तगी हासिल कर लेते हैं तो फिर ये अफजाइश नस्ल इंसानी के काबिल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जब मादे मनी में तुरशी जो है उसमें बिगाड़ पैदा होता है तो स्पर्म्स की पैदाइश भी शदीद मुतासर होती है, जिसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम अलामात, असबाब और असूल इलाज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम नब्ज़ कारूरा से तशख़ीस पढ़ेंगे और लैब टेस्ट से भी मदद लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो अलामात आती हैं उनको पढ़ लेते हैं कि उज़लाती तहरीक में स्पर्म्स की खराबियों में जो अलामात आती हैं उनमें पहले नंबर पर स्पर्म्स की कमी होती है। लैब रिपोर्ट में RBC आते हैं। उसके बाद खुश्की की ज़्यादती की वजह से मादे मनी का जो वॉल्यूम है, मिकदार है, वो इंतहाई कम हो जाती है, जिसमें तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से स्पर्म्स मर जाते हैं और जो ज़िंदा होते हैं वो भी अफजाइश नस्ल इंसानी के काबिल नहीं होते, यानी कमज़ोर होते हैं। उसके बाद गैस होती है, कब्ज़ होती है, तेज़ाबियत होती है, नींद की कमी होती है। ठीक है जी। और उसमें तनासुल जो है वो सुधर जाता है। बाज़ औक़ात मादे मनी में खून भी मिला हुआ आ जाता है। तो ये इस मर्ज़ की अलामात हैं। और उसके बाद असबाब को देखें तो तुरशी, तेज़ाबियत की ज़्यादती, खुश्क सर्द से खुश्क गर्म माहौल में रहना, खुश्क गर्म या खुश्क सर्द अग़ज़िया
ادویہ کا بکثرت استعمال، شراب نوشی، افیون کا استعمال، دافع درد ادویات کا استعمال، اشتہاجات کا بے دریغ استعمال، اینٹی بایوٹک کا بے دریغ استعمال، بواسیر یا بواسیر زہر جو ہے وہ اس کے اہم اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اصول علاج کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم تشخیص کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبض سے تشخیص کیسے ہوگی۔ ایسے مریضوں کی نبض مشرف ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، نبض پر 3 سے 4 انگلیوں پر اوپر ہی اوپر محسوس ہوتی ہے، ٹھوکر لگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایسے مریضوں کا جو قارورہ ہوتا ہے یعنی پیشاب ہوتا ہے وہ سنخی مائل آتا ہے، مقدار میں کم آتا ہے، بغیر کسی درد اور جلن کے۔ تو یہ ہماری ہو گئی تشخیصی علامات۔ اگر لیب ٹیسٹ سے تشخیص کی بات کریں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ جب خشکی کی زیادتی ہوتی ہے تو حرارت اور رطوبت دونوں کم ہو جاتی ہیں، تو لیب رپورٹ میں جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ والیوم یعنی منی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، 1 ml سے بھی بعض اوقات کم ہوتی ہے۔ اگر مادہ منی کی مقدار کم ہے تو لیب رپورٹ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عضلاتی تحریک ہو سکتی ہے، لازمی نہیں، ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں جو ٹوٹل کاؤنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ مادہ منی کا پانی کم ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جب مادہ منی کا پانی کم ہوگا اور اس میں ترشی بڑھ جائے گی تو ٹوٹل سپارم کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر جو ایکٹیو سپارمز ہوں گے ان کی تعداد بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ آ گئے ہمارے تشخیصی ذرائع، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جب جسم میں اچھا پی ایچ لیول جو ہے وہ بھی ایسے دیکھو گا یعنی اضافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آ جائے گا لیب ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے علامات بھی پڑھ لی، اسباب بھی پڑھ لیے، نبض سے تشخیص بھی ہم نے پڑھ لی، قارورہ بھی دیکھ لیا، لیب ٹیسٹوں سے بھی ہمیں جو ہے مدد حاصل ہو گئی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اصول علاج کی طرف۔ اصول علاج میں ہم سب سے پہلے قانون مفرد اعضاء کے معالجین کے لیے یہ اصول جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں اگر تحریک 2 تحریکوں میں یہ مرض آتا ہے، پہلے نمبر پر عضلاتی اعصابی میں اور دوسرے نمبر پر عضلاتی غدی میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس بات کو سمجھیں کہ اگر مرض تحریک عضلاتی اعصابی ہے تو اس کو ہم عضلاتی غدی کر دیں گے۔ عضلاتی غدی میں ہمارے پاس عضلاتی غدی محرک شدید، ملین اور مسہل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حب صابر ایک بہترین دوا ہے، مقوی معدہ ایک بہترین دوا ہے، تریاک تبخیر سرخ ایک بہترین دوا ہے، وہ ہم ایسی صورت میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگر تحریک عضلاتی غدی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں کہ اگر مرض عضلاتی غدی ہے تو پھر جو ہے اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یعنی اگر تحریک عضلاتی غدی ہے تو اس کا جو حصہ اول ہے اس کا اصول علاج اور جو حصہ دوم ہے اس کا اصول علاج الگ الگ ہے۔ اگر تحریک عضلاتی غدی ٹھیک ہے شدید نہیں ہے تو ہم اس کا جو علاج کریں گے وہ ہوگا غدی عضلاتی، ٹھیک ہے جی۔ اگر عضلاتی غدی شدید نبض نہیں ہے، تحریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابتدائی درجے پر ہے تو اس کا اصول علاج جو ہوگا وہ غدی عضلاتی ہوگا۔ غدی عضلاتی میں ہم غدی عضلاتی محرک شدید، ملین، مسل، اکسیر اور تریاک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا عضلاتی غدی تحریک میں جب یہ مرض انتہائی شدید ہو جائے اور اس میں مادہ منی انتہائی خشک ہو جائے، بہت کم ہو جائے، یا اس میں RBC کا مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے، یا منی میں خون آنا شروع ہو جائے، یا خونی بواسیر ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہم اصول علاج کے لیے سب سے پہلے اعصابی غدی دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اعصابی غدی ادویات دے کر سب سے پہلے ہم رطوبات کو بحال کریں گے۔ کون سی رطوبات؟ گرم رطوبات۔ جب رطوبات پیدا ہو کر رکیں گی اور اس میں جو ہے خشکی انتہائی کم ہو جائے گی، تیزابیت کم ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر ہم غدی عضلاتی اور غدی اعصابی، ٹھیک ہے، اس سے دوا دے کر جو ہے ہم اپنا اصول علاج مکمل کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اعصابی غدی دوا دیتے ہیں تو اسی سے ہی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے،
किस मरहले पर, जब मादे मनी इंतहाई कम हो जाए, इंतहाई सुर्खी माइल आती हो, या जरियान खून हो, वो चाहे बवासीर खूनी के रास्ते हो, नक्सीर आती हो, या मादे मनी में खून आता हो, तो उस वक्त हम जो असूल इलाज तरतीब देंगे वो होगा आसाबी गुदी। जब जिसमें रतूबात बकसरत हो जाएंगी और जिस्म में जो तेजाबियत थी, खून आ रहा था, वो ठीक हो जाएगा, तो अव्वल इसी मरहले पर हमारा मरीज़ ठीक हो जाता है। वरना हम फिर गुदी उजलाती से गुदी आसाबी जो है उसको इलाज दे सकते हैं, या फिर हम इसी आसाबी गुदी के बाद इस तहरीक को आगे बढ़ा देंगे, यानी उजलाती आसाबी दवा भी हम दे सकते हैं, जिनमें जो हमारा सफ़ूफ़ मुक़ल्लिज़ है, उज़लाती असाबी, या फिर इसरार बा है, या फिर हमारे पास तरियाक़ तबख़ी सुर्ख़ है, तो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप तिब यूनानी के तरीक़ा इलाज को फॉलो करते हैं तो इसमें जो सबब मर्ज़ होगा वो होगा खिलते सौदा का बिगाड़। तो खिलते सौदा के बिगाड़ को ठीक करने के लिए हमारे पास खिलते सफरा है। तो खिलते सफरा पैदा करने वाली जितनी भी दवाएं हैं वो हम देकर इस मर्ज का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। इसके ऊपर आपका कोई भी सवाल है तो वो लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कमेंट में ही उसका जवाब दिया जाएगा। दरअसल जब आप लोग फ़ोन करते हैं तो आप फ़ोन करने वाले खुद को अकेला समझते हैं जी कि मैं हकीम साहब को सिर्फ मैं ही फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन हमें फ़ोन करने वाले हज़ारों होते हैं, कोई सुबह को फ़ोन कर रहा है, कोई दोपहर को, कोई शाम को। तो ऐसी सूरत में हमारी क्लिनिक शदीद मुतासर होती है, क्योंकि हमारा ज़रिया यही सिर्फ जो है वो यूट्यूब नहीं है बल्कि हमारी क्लिनिक है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करें कि सिर्फ वॉइस मैसेज करें, ठीक है, या फिर इसी वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें तो इंशाल्लाह आपको